हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ रविवार तो भाई भी आम देखा ही मो सांग आसुँच गाँ सांग आंक ना हूँ अमित। तो एक्चुअली भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाइए भुवनेश्वर में तो से भाई आउ गोटे रूम रोचे तो से किसी किना कि आज यहाँ भी तुमर बट आंक मु पैसा दे दूसरी रूम भाई बाकी आउ गोटे रूम अच्छी तो से राति शुआ शुई करने असुविधा हो तो से बेड फेड किणवा तो एक्चुअली ये हूँ आम ट्रेडर एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेडर भाई कौन कहे आमर बाकी आउ गोटे रूममेट जी कि आमर एमबीए पाठ पढ़ुं एमबीए कला कौन करू 5 इयर जॉब तापर बिजनेस स्टार्ट कर की बिजनेस करू रे जो भाई आम बिजनेस करे जो बिजनेस में निज फैमिली सहित भी शेयर कर बिजनेस करे फोल्डिंग बेड की हमें बजेट केते कोन दबार को बजेट देखिए केते कोन देगी दुकान देखिए तापरे डिसाइड करियो केते कोन बेस में बजेट अधिक कहले भी जी पे गले हे जिवो असुविधा नहीं। A few moments later. भाई को पई आस्थलु देखिया पई फोल्डिंग बेड तो यहाँ आम फिक्स कलु नापी फोल्डिंग बेडटा लास्टिंग दब जे तापर सस्ता भी अच्छे आमर जो बिल्डिंग अच्छी से पाखे दुकानटा तो चलो यहाँ फिक्स करदे तो बेड किना किनी सरला एबे चालू सांग रूम को जोड़े भाई रहिबे आसी पहुँचलु आ गए सांग रूम रे आउ दुईटा मोर ही सांग रोचंदी तो पाखे मिसी रे रख रख कोड़े फिक्स कर भाई बेड परी पूरा कंप्लीट हो जाए रात खाली गड़ा तड़ा हे ऊपर केमी लगुच बेडटा रेड को केमी गो रेड को भाई उचन मान तो ऑल क्रेडिट गोज टू मी आमर आउ गोटे सांग रूममेट आंके 3 जन एक्चुअली सेम रूम रे रहिबे एक्चुअली आमे 4 जन एक्चुअली सेम माने सेम स्कूल रे पढ़थुलु तो 4 जन एक्चुअली जॉब करछु आंके 2 जन आंको ना कोन रुद्र होता भाई आमर रुद्र प्रसाद सॉरी रुद्र प्रसाद होता रुद्र प्रसाद होता आंके आमर टैक्स असिस्टेंट अछन इनकम टैक्स ऑफिस रे आउ भाई आमर अछंदी कोन एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करी वाटर डिपार्टमेंट रे अछंदी आउ मु तो छाड़ मु ब्लॉगर हे गलेनी भाई आमर अछंदी को एडमिन आमर पिरामल स्वास्थ्य रे तो बाकी मु तो अलग रूम रे रहउची अलग लोकेशन आ बाकी आंके 3 जन सेम रहिबे राति रे जा करिवे सब सेम करी जो थिला माने कोन कहबो माने परिश्रमर फल मिलला पूरा गोटे रूम ता देखै दिबो रूम देखिबा सफा सफी काम सब चलती आउ टिके पर एडमिन सर आमर आरंभ करिए सब कोन लंच प्रिपेयर करिवे आरंभ हमर कैरम बोर्ड अच्छा कैरम बोर्ड स्टार्ट हो फास्ट खाइ रह फास्ट रोसे करे तापर खाइ लंच करिया टाइम हे गलानी तो आमर एडमिन सर जोनी रोसे हमर करियो को रोसे देखले जमा पड़ जाउ गेटअप किछ कहय दरकार नै फर्स्ट असिस्टेंट सेकंड असिस्टेंट एंड थर्ड रोसे हराड़े जे जीवा देखिया कौन कौन चलছে ओ एटा तम जागा ए पूरा सफा कर देलो जाओ बाकी सामान सब अच्छा एटा तम गोटे सेपरेट मिल जाइए बुढ़ा चल चलो भात तो बसी चलती आपर गोटे स्पेशल आइटम हम एक्सपेरिमेंट माने प्रैक्टिकल टाइम रे ही सिखि माने जो टाइटेशन वाला कोई हाथ अच्छा बाजी दिला पर सोल सेडा ना केते फाइन बोरोसिल से जिंस मु माने बिकर जान जे कोन बोरोसिल सेडा मु ता ना भी मन रखना चाहूनी मन रगला से बोले इमिति गोटे सिचुएशन हेतिला से बोरोसिल ना माने मते मन रखना बाध्य करूची बोरोसिल से ब्रांड
ସେପାରେଟିଂ ଫନେଲ୍ ହେଉଛି ତାର ନାଁ, ମାନେ ସେ ଆପରେଟର୍ସର ନାଁ ହେଉଛି ସେପାରେଟିଂ ଫନେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 1600 ଟଙ୍କା। ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ମୁଁ 500 ଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ଆଉ 100 200 ମୁଁ କରିକି ସେଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଡାଲିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ଗୋଟା ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଚିଣ୍ଟୁ ତମର ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ନଥିଲା ଗୋଟେ, ତମର ଏମିତି ଗୋଟେ ନଥିଲା ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ନାହିଁ, ସେଟା ତମେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଇଛ। ବୋଇତାଳୁ ବୋଇତାଳୁ ବି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଡାଲମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କରାହବ। କ'ଣ ଧାଇ ନେଇ କ'ଣ ଯାଇଛ ଖୁସିରେ କରୁ କ'ଣ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ମାଗ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଠୁ, ରବିବାରଟା ତ ସେଥିପାଇଁ। ସେପଟେ ଭାତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲି ବସିଛି, ବାକି ଏପଟେ ଆମର ଆସିଛି ଚିକେନ୍। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଏବେ ଚିକେନ୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଭାତ ଡାଲି ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆର୍ମିନ୍ ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଚିକେନ୍ କରି, ସରି ଚିକେନ୍ କଷା। କେଜିରେ ଚିକେନ୍ ଚିଣ୍ଡୁ କେଜିରେ ପିସ୍ ମାଂସ ମିଶେଇ ଦେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ମାନେ ରୋଷେଇ ଭଲସେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସେଇଟା ସହଜ, ଧୋଇବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ କାମ ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବନି ବୋଲି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆର୍ମିନ୍ ସାର୍ ହିଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବେ। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହବନି, ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ହବନି, କିଛି ହବନି। ତରକାରୀରେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରୁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେଣୁକରି ସେଇଟାରେ ହାତ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 3ଟା ପିଆଜ, 2ଟି ଟମାଟୋ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତରିକାରେ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। କରୁଥିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ କଟାକଟି ରୁଟିବେଲା ବୋଲି, ସେଥିରେ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ବି ଯଦି କିଏ ଝିଅ ପିଲା ବି ଯଦି କିଏ ମାନେ ଦେଖିବ ତ ଫେସ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ କଟା ସହିତ ଯଦି ଫେସ୍ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହଁ ବ୍ରୋକର ମୁଁ ହେଇଯିବି, କ'ଣ ଅଛି, ପଇସା ତ ମିଳିବ ନା। ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ, 3ଟା ପିଆଜ। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁକ୍ରୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛି, ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ, ଡିଟୋ କିଶୋର ଭାଇ। ସେ ଲୋକକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ। ଆରେ ଭାଇ ସିଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଭାଇ, ପଇସା କେତେ କମାଉଛି ଜାଣିଛ ଭାଇ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ପୁରା, ନିଜ ବିଜନେସ୍ ପୁରା। ଦେଖିନା ଯେ ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଗିଭ୍ ଶୁଣିବେ। ସିଏ ପାଠ ଗୋଟେ ଜାଗା ପକେଇଥିବେ, ଖାଲି ମୁଁ ଗିଭ୍ ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ପଚାରିକି ନା ହଁ ସେ ଗୁମ୍ କରିଥିବେ ବସିକି। ଇଏ ଅଛି, ଚଳିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋତଲ ଏମିତିଆ ତେଲ ବୋତଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ତ ଆମର ଧୋନିର ଏପ୍ରୁଭ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମର କିନଲେରେ ତେଲ ଅଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନଲେ ନା କୋଉଟା ଏଇଟା, କିନଲେର ପାଣି ବୋତଲରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫର୍ଚୁନର ତେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଟମାଟୋ କାଟିଦେଲ ନା ପକେଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପିଆଜ ଅତି ଏତିକି ପିଆଜକୁ ତେଲ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଲ ଗରମ ବି ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ତ ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଆମ ସଫାସଫି କରିବାର ବେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଗାମୁଛା। ଚାଲ ଗାମୁଛା ମାରି ତେଲ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କୀଟାଣୁ ମଜେ
ପ୍ରୋଟିନ୍ ରୁଦ୍ର ଭାଷାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିବ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଥି ଭିତରେ ଆମେ କାଟି ଦେଇଥିବା ଟମାଟୋ ତ ଖାଲି ଟମାଟୋ ନାହିଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ। ସୁନ୍ଦର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଠି ଟିକେ ପିଆଜ ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାଣି ତ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ମୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚଳିବ ମୁଣ୍ଡି ଫୁଣ୍ଡି ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନା ମିଳିବ ସେସବୁ। କ'ଣ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନା? ଜିଞ୍ଜର ପେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଟିକେ ये क्या है टट्टी? सिंपल है अच्छा ओके। तो पियाज टे भाजेला पर टमाटो पड़े आम ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ଟମାଟୋ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ରୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଓକେ ବାସ୍ अमिति शिखिद है नेक्स्ट टाइम पुणी थर आई तमें तमें सब कर मु तो शिखिपारे छाड़ खाई पड़े। स्वाद अनुसार लुण स्वाद अनुसार प्रथमे पियाज जदि कि जदि कार इमिति माने स्पून बोले केते स्पून हबो एति गोटे केजी चिकन में बड़ स्पून छोट स्पून तार विभिन्न प्रकार अच्छे तो यहाँ आम भाग माप हिसाब पकाऊँ होटेल लाइक तो आम लुण आड करदे स्वाद अनुसार तो एतिकी हो तो ये काढ़ी घाटीदे कटा जाइए टमाटो ये भी तो बर्तमान आउे भाई आसनी घंटा घंटे फाइनाल टच देवाई मेजिकल टच चिप रोसे नहांती तो टिके आसिस्ट खाली करबा इधर पैकेट थोड़ा नॉनवेज पेस्ट को टिके ऐड करबा भाई पूरा भूमिकंप स्टाइल पूरा घाटुंट चालू चालू फिर 3 मिनट टिके लो फ्लेम रे टिके छाड़ीदबा ऐसे तो पानी भात आम कम्प्लीट हो जाए देखी पारे भात तो खाली भात देखा जाऊे बाकी तले सब पानी टिके दिए अच्छे यहाँ कौन प्रोटीन ना कौन यहाँ प्रोटीन एक्स्ट्रा प्रोटीन तो एक्चुअली आप ये टाइप जब प्रोटीन किसी देखिए भात में तो ସେଇଟା किसी काढ़े ठीक अच्छे यहाँ मेन प्रोटीन मिलছে पानी काटदेवा जहाँ अच्छे मतलब लगुनि कौन पानी बाहर बोले आम तो कषा आसी गला कम्प्लीट कषा होगा तो आम ऐड करवा चिकेन चिकेन भलसे धुआई ना बहुत जी भी धोई बहुत बढ़िया धोई मुझे चार धोई ऑब्वियसली मुंगा धोई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत प्रॉब्लम होती तो से कबटा भी बंद करदे तेल बाहर देखिए भाजी मसला गुण किसी पड़ी नहीं जस्ट गोटे मसला पेस्ट पड़ा आउ जो गुंड मसला किसी पड़ी नहीं पड़ो यहाँ केतल पड़ो मुझे कह पूरा भोक लगे गोला हो गला पूरा यहाँ तेल सहित सब मसला भी मिसीगला चिकेन सहित तो अब कौन करवा ऐड करेंगे साइड्रे पानी ऐड करवा यही पैकेट पानी बेसी किसी पानी यही पानी ही ऐड करवा बहुत ऐड करवा एथर जावाक चाइना सॉल्ट हल्दी गुण ना तो होटेल ना तो देखो हल्दी गुण ऐड करवा केते कौन ऐड करियो गोटे केजी रे चिकन गोटे स्पून बहुत माने बहुत अल्प मसला गुण ऐड करवा एटा की मसला चिकन मसला चिकन मसला अच्छा ओके रुचि सॉरी रुचि हाँ रुचि चिकन मसाला
ନାଇଁ ଏବେ କିଛି ଆଗକୁ କିଛି ଏବେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟା ହେବନି କିଛି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ ଇଏ। ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ଟିକେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆପଣମାନେ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଆମେ ସ୍ପାଇସି ତ ସବୁକିଛି ଆମେ ସ୍ପାଇସି ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଗୋଟେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଲାମିଟି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପକାଇବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଗ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେହେତୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ସେମିତି ଆପଣ ଯାହା ବି ପକାଇଲେ, ଯାହା ବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହା ବି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ପକାଇଲେ ତାକୁ ସିମ୍ପଲି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। କେତେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବେ ତାହା ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍। ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ସାର୍ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ଆମକୁ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରୁମ୍ରେ ରହି ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆମର 3 ଜଣ ଦେଖୁ ଦେଖିନି ଝାଳ ନାଳ ପୁରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ନିଜର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ଯୋଗଦାନ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଆମର ସାର୍କୁ ଯାଇଥିଲେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ଟ୍ରାଏ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଶିଖିଛି ହିଁ ହବ। ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ, ଯାହାକି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବହୁ ଲୋକରେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ହୁଏ ଲୋକରେ ହୁଏ, ସେଇଟା ବହୁ ଲୋକରେ ମୂଷା ମରେ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବିକା ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା A few moments later. 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ କ'ଣ ସିଝିବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିବ ନା କ'ଣ? ତ ଦେଖାଯାଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ରେ। ତାର ପାଣି ପଡ଼ି ଆସିছে, ଏବେ କ'ଣ କିଛି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲେ ଯେ ତାର ପାଣି ମରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଷା ହେବ ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ସବୁ ସିଝିଯିବ, ପାଣି ବି ମରିଯିବ ସେ ଭିତରେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ପାଣି ସିଝିଗଲାଣି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ। ପାଣି ସବୁ ମରିଯାଇଛି। वन फिल्टर कंटेंट पोड़ा गंध आसला किंतु सेटा चिकेन पोड़ा गंध ना गामुछा पोड़ा गंध चिकेन हे गला अध घंटा रे किंतु तुम कमाल कर देलो जेतेले मो सांग तो आपको साइड की घोड़े दबा केत समय आगे घोड़ा हम ହେଇଗଲା ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଖାଲି ଡାଲିର ଇଏ ପାଇଁ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ନା କ'ଣ ଛୁଙ୍କଟା ପଡ଼ିବ तो चिकेन कंप्लीट हो जाए ସେ ଭିତରେ बाकी में मसला डाल के ପାଇଁ ତ ଡାଲି ରେଡ଼ି ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ଫୋଟା ଫୋଟା ଟମାଟୋ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ମିଳା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେ ପୁରା ମିଳିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହେଲା ରଖାଇଥିବା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ମିଶ୍ରଣ ତାକୁ ଟିକେ कंप्लीट पूरा चिकेन कषा प्रॉपर चिकेन कषा भाई कौटू शिखी कौटू यहाँ এটা ঘরে বাবা শিখিয়েছিলে बा ସେ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି A few moments later. बाड़ा बाड़ी सब हो जाइए भात डाली चिकेन कषा ଦେଖେଇବା
ଲୁଣ ଫୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଓକେ ନା ଏ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଚିଣ୍ଟୁ କରିଛି ବୋଲେ ଓକେ ମସ୍ତ କରିଥିବ। ତ ମମି କ'ଣ କହିଲି କେମିତି କଥା କେମିତି ହେଇଥିବ ମମି ରବିବାର ଦିନ ଆଣୁ ଚିକେନ୍ ଆଣୁ कैसा है? ଖସା ହବ ବୋଲେ ଏମିତି। ତ ଆପଣ ନିଜ ହାତର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା? ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଡ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଆପଣ Spicy? ସ୍ପାଇସି କରିକି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିବ